पीएफ कर्मचारी खुशी खबर जदि आपणकर एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बा पीएफ अकाउंट अच्छी तेबे आपण सहजरे बालांस चेक करें। वर्तमान कर्मचारी मानू कौन चापर सम्मुखीन होगा पड़ो ना, तेणु कौन प्रकार चिंता कर आवश्यकता नहीं। पीएफ कर्मचारी माने सहजरे पीएफ अकाउंट विशेष तथ्य बा सविशेष तथ्य जानीपारे। आसतु जानिबा किपरि ईपीएफओ एहीपरि अनेक पदक्षेप जारी करिछि जहाँ साहाय्य आपण सहजरे लाभ पाइपारे। एथिरे आपणकर सहजरे एसएमएस मिस कॉल एवं उमांग ऐप माध्यम ईपीएफ अकाउंट्स बालांस जानीपारे, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମିସ୍ କଲ୍ କରି ଜାଣନ୍ତୁ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ। ମିସ୍ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଜରେ ବାଲାନ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ 9966044425କୁ ଏକ ମିସ୍ କଲ୍ କରି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଏକ ମିସ୍ କଲ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଇପିଏଫ୍ଓରୁ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। एसएमएस करी चेक करंतु बालांस। पीएफ अकाउंट साधारण धारक माने मध्य एसएमएस माध्यम ईपीएफ अकाउंट रो बालांस सूचना पाई परिबे। एथिपाई आपनको पंजीकृत नंबर रु ANEPFOHOENG टाइप करी एसएमएस करबाकू पड़िबो। ENG एठारे इंग्राजी भाषा को सूचित करे। जदि कर्मचारी अन्य कोनोसी भाषा रे जानिबाकू चाहंती तेबे तांकू 3टी अक्षर लिखिबाकू पड़िबो, ଯେଉଁଠାରେ ବାଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଉମାଙ୍ଗ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଉମାଙ୍ଗ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଉମାଙ୍ଗ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଲେମ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ପାସବୁକ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେମ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ଭିଡ଼ିଓ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀ प्रोविडेंट फंड संगठन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन को एक्टिव करिबा एवं आधार को 15 जनवरी 2025 सहित लिंक करिवार समय सीमा को आगो को बढ़ाई दिया जाइछि। वीडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोटी भल लागतरे लाइक शेयर कमेंट और चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू।